अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ देखने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन, ख़बर है कि सिंथिया रिची को बचाने के लिए हुकूमत कमर बस्ता हो गई है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके दर पे है। आज हाई कोर्ट में हुकूमत की जानिब से सिंथिया रिची के हक़ में रिपोर्ट जमा करवा दी गई है और ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है वज़ारत दाखिला की जानिब से। वज़ारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट में सिंथिया डी रिची के वीज़े को भी वैलिड करार दिया है और ये भी कहा है कि उनका स्टे पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि गैर कानूनी नहीं है, बल्कि सिंथिया डी रिची किसी एंटी स्टेट सरगर्मियों में भी मुलविस नहीं है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उनके वकील लतीफ़ खोसा ने इस पर सख्त हैरत और बरहमी का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी ऐसा कहाँ होता है दुनिया में कि कोई गैर मुल्की किसी दूसरे मुल्क जाकर ना सिर्फ अपने वीज़े की जो कंडीशन है उससे बाहर निकले, वायलेट करे और वहाँ की सियासत में दिलचस्पी ले, इन्वेस्टिगेशंस करता फिरे और फिर वहाँ के मारूफ सियासतदानों के बारे में बयानबाजियाँ भी करे और वो हसास अदारों से भी उसके ताल्लुक़ हों और लोगों से भी मिले। उन्होंने इस रिपोर्ट पर इंतहाई अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए इसको चैलेंज करने का ऐलान किया है और साथ इस यकीन का भी इज़हार किया है कि वज़ारत दाखिला की ये रिपोर्ट ख़ारिज नहीं होगी, बल्कि जो उन्होंने शवाहिद जमा करवाए हैं सिंथिया डी रिची की गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से और गैर कानूनी स्टे के हवाले से, उसकी रोशनी में अदालत उनके हक़ में फ़ैसला देगी। नाज़रीन, सिंथिया रिची एक अमरीकी ख़ातून है जो पाकिस्तान में बिज़नेस वीज़ा पर आई थी और काफ़ी अरसा तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ख़ास तौर पे रहती रही हैं और उनके आला हुकूमती अहदेदारों से भी और हसास अदारों के तकरीबात में भी शिरकत के न सिर्फ शवाहिद हैं मौजूद हैं, बल्कि वीडियोज़ भी सामने आई हैं। जिसके बाद कुछ अर्सा पहले सिंथिया रिची ने सियासतदानों पर घिनौने किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे जिनसी हरासगी के हवाले से, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म भी शामिल हैं और पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ख़ास तौर पर उनका निशाना भी बने, जबकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी उन्होंने काबिल एतराज़ ट्वीट्स की। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी, जो नहीं हुआ, जिस पर उन्हें अदालत में आना पड़ा। अदालत ने नोटिस किया है वज़ारत दाखिला को। वज़ारत दाखिला ने आज हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि सिंथिया रिची का पासपोर्ट वैलिड है और वो एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलविस नहीं है। सहाफ़ियों की जानिब से जब लतीफ़ खोसा से ये पूछा गया कि वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट उनके हक़ में आने के बाद तो आपकी दरख्वास्त ख़ारिज हो जाएगी, तो लतीफ़ खोसा का कहना था कि दरख्वास्तें किसी की ख्वाहिश पर ख़ारिज नहीं होती और ना ही एक तरफ़ा रिपोर्ट पर ख़ारिज होती हैं। हमने सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ यहाँ उसके स्टे के गैर कानूनी होने के बारे में और उसकी गैर कानूनी सरगर्मियों के हवाले से ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए हैं, जबकि ख़ुद अदालत भी इस हवाले से कंसर्न है और उसने हुकूमत से पूछा है कि क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है जहाँ कोई भी गैर मुल्की आकर किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ करता रहेगा। उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और वीज़ा जो है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ तोसी कोरोना की वजह से अगस्त तक के लिए की गई है, वरना उनकी जो पाकिस्तान में स्टे की तारीख़ है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये कैसे मुमकिन है कि हम उन्हें ये इजाज़त दे दें कि वो पाकिस्तान में रहते हुए हर किस्म की सरगर्मियाँ करती रहें, सियासी बयानात देती रहें और सियासतदानों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर बयानबाजी करें। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक ख़ातून या कोई और शहरी जो बिज़नेस वीज़ा पे किसी दूसरे मुल्क में गया हो और वो वहाँ के सियासी मामलात में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए। नाज़रीन, इस हवाले से आज जो समाअत हुई है हाई कोर्ट में और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ़ खोसा की, वो भी आपको सुनाते हैं और सिंथिया रिची ने भी मुख्तसर गुफ्तगू की है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगली समाअत पर अदालत इसका किस अंदाज़ में जायज़ा लेके क्या फ़ैसला करती है उसकी अपडेट आपको अगली समाअत पर देंगे। अगली अपडेट के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन दबाएंगे तो आपको अगली अपडेट भी मिल जाएगी।
सुनिए लतीफ़ खोसा और सिंथिया रिची को. So I would say in the United States, the petitioner and the respondents are always available to offer comments. So I find it quite strange that the petitioners in this particular case and subsequent cases, previous cases, have not been available for comment, and yet here we are. The Ministry of Interior has made its decision to extend my visa as per law, and I look forward to continuing the cases and putting full faith in my team. کہ آج جو ہے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سنتھیا کا جو ویزا ہے وہ ویلڈ ہے اور وہ کسی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے. تو اس طرح تو آپ کی پٹیشن خارج ہو جاتی ہے جو آپ نے دائر کی تھی. نہیں، کسی کی خواہش پہ تو خارج نہیں ہوگی. دیکھیے، ہم نے بہت مؤثر قسم کا اور شواہد اور ثبوت کے ساتھ، ہم نے دلیل کے ساتھ ہم نے پٹیشن کی ہے، اور ہم نے جو انٹیریئر منسٹری میں داخل کروائی تھی اپنی شکایت ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر، اس پر بھی جس انداز سے ابھی چونکہ رپورٹ آج انہوں نے عدالت میں ہی دی ہے، لیکن جو زبانی ان کے وکیل نے جو بیان دیا اس میں اس نے، حالانکہ جیسا ہم نے کہا بھائی یہ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد بحث ہوگی، لیکن ان کی ایگزیوبرنس دیکھیے ذرا، ان کی پھرتیاں دیکھیے، جلد بازیاں دیکھیے. یہی ہمیں توقع تھی ان سے. اگر ہمیں کوئی حکومت سے کوئی توقع ہوتی تو ہم عدالتوں کا رجوع کیوں کرتے؟ اور جیسا آپ نے بھی جو 3 سکسیسو آرڈرز کیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے، آپ قانون کے مطابق جو بھی آپ کارروائی ہے اس پہ کیجیے گا. دیکھیں، بزنس ویزا پر آئیں، ان کا ویزا جو ہے وہ ختم ہوا 2 مارچ کو. اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ غیر قانونی طور پر ہے، 15 مارچ سے یہ جنرل ایکسٹینشن ہوئی ہے، سنتھیا کی نہیں ہوئی ہے صرف، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 31 اگست تک سارے جتنے ہیں ویزاز ایکسپائر ہوئے ہیں ان کی ایکسٹینشن کی ہے. تو یہ سنتھیا کے لیے نہیں، لیکن باقی جو اس کی ساری ریجیم ہے کہ بزنس کے علاوہ سب کچھ کر رہی ہے، اور وہ نہ قانون اجازت دیتا ہے، اس میں قابل مواخذہ ہے. 3 سال اس کی سزا ہے اگر وہ ویزے سے ہٹ کے کام کرتی ہے. بزنس ویزا کے لیے نہ اس نے کبھی آج تک کوئی کمپنی رجسٹر کروائی ہے، نہ اس کا FBR میں کوئی اندراج ہے، نہ SECP کے پاس کوئی اندراج ہے، نہ ٹیکس اس نے کبھی دیا ہے. وہ کہتی ہے میں جا کے حساس اداروں کے ساتھ مل کے میں میرا شاہ میں تفتیش کرتی رہی ہوں، انویسٹیگیشن کرتی رہی ہوں PTM کی، اور ان کی جو ہے سرگرمیاں جو ہیں وہ جو وغیرہ وغیرہ. اور پھر کہتی ہے CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی میرا جو ہے وہ لائزون ہے، اور میں ان کے ساتھ بھی مل کے تفتیش کرتی رہی ہوں. یہ پاکستان ہے، پاکستانی ادارے موجود ہیں. یہ بزنس ویزا میں اس کا کیا کام ہے ایسے کرنا؟ پھر جو کچھ اس نے ایک ڈیپ سلمبر سے، ایک بڑی لمبی نیند کے بعد یکدم جاگتی ہے 2011 کے بعد، اور 2020 میں یہ الزامات لیفٹ رائٹ شروع کر دیتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کا یہ ہے، پیپلز پارٹی کی شہید رانی بے نظیر بھٹو یہ کرتی تھیں، اور بلاول بھٹو فلاں ہوا. اور یہ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کہیں آپ پاکستانی چلا جائے وہ کیا اس قسم کی سیاسی بیان دے سکتا ہے اس قسم کے؟ تو یہ تمام، یہ میں تو حیران ہوں. انٹیریئر سیکٹری صاحب، انٹیریئر سیکٹری جس بددیانتی سے انہوں نے یہ رپورٹ داخل کی ہے، اس کی غمازی تو اگلی پیشی پر ہم خود یہ بتائیں گے، کیونکہ بحث نیکسٹ ڈیٹ پر ہوگی، یا ہم اس کا جواب دیں گے یا ہم اس کو بحث پہ کریں گے. لیکن ایک تو بڑا آج مترشح ہو گیا، بڑا واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ انٹیریئر منسٹری نے بددیانتی سے رپورٹ دی ہے جس کا سر پیر بالکل نہیں ہے، جو حقائق سے بالکل ہٹ کر ہے، جو وہ شواہد اور ثبوت جس میں بزنس کے علاوہ بھی سب کچھ کرتی رہی ہے، وہ بڑا واضح طور پر اس کے اپنے بیانوں سے ثابت ہوتا ہے. اور نہ وہ ورک جو کہتی ہے کہ یہاں 53 مرتبہ امریکہ گئی ہے، 16 کروڑ روپیہ خرچہ لگا ہے، وہ کون دے رہا ہے اس کو خرچے؟ کوئی پوچھے. پھر کبھی جتنی دفعہ ایڈریس دیتی ہے سارے غلط دیتی ہے ایڈریس. اور اگر یہ میرا شاہ جائے یا کہیں جائے تو بھی یہ جو ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ پولیس میں اندراج کروا کے جائے کہ اگر یہ باہر جا رہی ہے. آج تک اس کا کوئی اندراج نہیں ہے، یہ فریلی اس طرح پھرتی ہے. آپ ذرا کہیں جا کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کتنی ان کی ویزے کی کتنی